العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا
كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 إلى يوم الموعود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذب ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان وعلينا ومع رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى هو أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم بأنه يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبات ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العادم الفاكي مقدم محمد بن علي بعلبي الفاكي مقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف وقطب الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عقل وجامع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم أنه يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم أنه يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاف والشيخ علي بن عبد الله باراس وخصوصا لروح سيدنا قطب الرباني الصمدي الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا قطب الملي حبيبنا علي بن محمد الأبشي والحبيب حسين بن أبي بكر علي تروس والحبيب عبد الله بن مخشن العطاس والحبيب الشيخ بن أحمد بافقي وأخي محمد وسيدنا الحبيب عبد القادر بن علاوي السكاف والحبيب محمد بن عيدرس الهبشي وسيدنا الإمام قطب الغاث الحبيب أبي بكر بن محمد السكاف والحبيب جعفر بن شيخنا السكاف والحبيب صالح بن محسن الحامد سيدنا قطب الفرد الحبيب القادر بن محمد السكاف سيد العلامة السيد محمد بن علاوي بن عباس المالك وأخي عباس سيد الجد الحبيب عمر بن صالح السكاف بن عبد القادر وسيد الوعد عبد الرحمن وجميع أرواح أولياء تسعة في جاوية خصوصا لروح سيدي الشيخ إبراهيم أسمركندي وسيدي الشيخ إبراهيم سنان بنان والشيخ عبد الجبار والشيخ برماوي وجميع أرواح أولياء في كل زمان ومكان وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسب إليهم والآخذين عنهم أجمعين بأن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بديهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمعهم شمل
لهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمدين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرهي أسعارهم ويجزر أمطارهم ويد كل سيل منا ومنكم سله ومأموله لما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وورد أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان
يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا اللطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اللطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اللطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا كريم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان وما لك علينا من إحسان إحسانك الكريم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, khusus dumateng panjenenganipun guru kita Al Habib As-Sayyid Dawud bin Abdurrahman tindak lampahipun sedaya dipanjangkan umurnya dening Allah, amin ya rabbal alamin. Al Mukarram Khotimul Mushola Al Karim Al Ustadz Judiyono, mugi-mugi kanthi istiqomah yo karepipun dumateng panjenenganipun Komandan Sulis Al-Galoi, mugi-mugi dilancaraken rezekinipun selalu berkah, amin ya robbal alamin. Lan sedaya kemawon Bapak Ibu sedaya ingkang boten saged kawula sebut keranten menopo dalu menika kita saged makempal insyaallah pungkasan nggih. Insyaallah pungkasan acara Safari Ramadan terakhir datang Arkili arek kidule kali teng Mushola Al Karim peninggalane Mbah Sumati Pak Lek kula nggih. Ingkang sak menika dipun bina dening panjenenganipun Al Ustadz Judiyono, mugi-mugi Gusti Allah selalu paring istiqomah sedaya, amin ya rabbal alamin.
Para bapak, para ibu ingkang dimulyakaken, ingkang dirahmati dening Allah, dalu menika nggih menika pungkasan acara Safari Ramadan ingkang diisi khatmil Quran kalian waosan Rotibul Haddad kalian waosan kitab. Sumangga kita midhangetaken sareng-sareng waosan kitab ingkang badhe dipun sampaiaken dening panjenenganipun guru kita Syekhina wa Murabbi Ruhina Al Ustad Al Habib As-Sayyid Dawud bin Abdurrahman As-Segab. Dumateng panjenenganipun Al Habib kawula aturaken sumangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbana bihaqqi sayyidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaina an naqra'a wa nasraha hadzal kitab wa natakallama ala mana wa rasulullah wa jaddaduna wa aslafuna ma syekhna nafa'anna Allah bihim ma bi ulumihim fid darin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah amaradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Nawaina tusturakum ila darak wa al-batin wa ahlan nabah wa ahlan nur amma ba'd. Ngelajengaken sedikit daripada profil sang imam besar Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qala ba'dhum, ngendikan sapa sebagian ulama, laula munaba'atha ngutus Allah sinten Gusti Allah nabiyan ing siji nabi ba'da nabiyina ing dalam sause nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ba'atha mongko yakti ngutus sinten Allah al imama ing Imam Al-Ghazali walakanat lan yakti ana apa mukjizatuhu mukjizati Imam Ghazali fi kutubihi iku ing dalem kitab-kitabe Ghazali. Ayo iku lau jaza lamun wenang dalik apa mengkono-pengono perutusan walakin lan tetapine dalik iku ghairu jaiz ora wenang. Jadi ada sebagian ulama sampai mengatakan daripada ketinggian derajat Imam Ghazali, jikalau andai kata ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Ghazali didadekno nabi. Terus mukjizatnya apa? Bukan berupa mukjizat daripada isok watu dadi emas, bukan berupa mukjizat bisa mengucurkan air daripada sela-sela jari, bukan mukjizat yang berupa zahir, tapi mukjizatnya adalah di dalam kitab-kitab Al-Ghazali itu sendiri. Tapi itu semuanya tidaklah diperbolehkan karena nabi terakhir adalah Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah mencukupi kasih sayang beliau kepada umatnya, yaitu kita salah satu daripada umatnya, dan kita minta kepada Allah
di malam yang mulia ini agar kelak besok ketika ketemu umat Rasulullah diakui sebagai umatnya. Nek jenengan ngaku umat saiki bisa dengan ngaku saya umat Rasulullah. Kowe umat sapa? Umat Kanjeng Nabi. Tapi besok pengakuan jenengan akan ditampa ketika nalika kepanggih Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nengeri nek kowe ku umat Kanjeng Nabi, yaitu dengan salah satunya adalah atharu sujud, tondo bekas sujud. Berarti sing bathuk ireng niku bab ora. Sing bathuk ireng ku bukan atharu sujud, iku jenenge atharul karpet. Bukan seperti itu. Atharu sujud itu bukan bathuknya ireng. Keranten salah setunggal dawuhipun Allah ing dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Tanda sujud yaitu jenengan kan salat itu sing paling cedhake tenggene Gusti Allah iku ing dalem medal sujud. Nek sujud sampean ditampa Gusti Allah saged ninggal maksiat, iku adalah atharus sujud yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita beruntung ini terakhir ini kita malam 27 dan juga hari Kamis malam Jumat. Ini sudah memenuhi kriteria Lailatul Qadar. Dikarenakan apa? Dikarenakan Lailatul Qadar itu ulama berbagai macam dalil dengan menyatakan pendapatnya masing-masing. Kita tidak mengatakan iki Lailatul Qadar mboten. Cuman nek didelok sangka dalil daripada sebagian ulama dan juga sebagian para habaib, yaitu pertama Imam Ghazali dan pertama adalah Imam Habib Abdullah Al-Haddad dan Imam Ibnu Abbas. Beliau mentafsirkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kapan ya Imam Ibnu Abbas? Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ono songo. Songo ada disebut ping telu, berarti songo kali telu piro? 27. Dan itu diperkuat dengan sebuah hadis riwayat Abdullah, yaitu sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Suatu hari Jabir ini adalah salah setunggale orang yang paling kepo tentang hal-hal yang itu digaibkan oleh Allah. Jadi kepo babakan apik ku apik ngono lho. Ojo kepo babakan aib wong elek. Kepo babakan keapian niku sae. Maka suatu hari ketika pada malam Ramadan Kanjeng Nabi ditangleti kalian Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah kapan Lailatul Qadar niku? Maka Kanjeng Nabi mengatakan, hei Jabir, cegaten Lailatul Qadar iku pada 10 terakhir bulan Ramadan. Gak 10 terakhir ku kan nggih kata Kanjeng Nabi. Wonten 21, 22 sampai 29 ngantos 3 doso. Lha iku sing pundi? Cek kepo. Ngomong Rasulullah, wis cegaten Lailatul Qadar pada malam ganjile 10 terakhir bulan Ramadan. Ijek kepo. Lah 10 terakhir sing ganjil nggih kata Kanjeng Nabi ana 21, ana 23, 25, 27, 29 iki sing pundi? Kanjeng Nabi langsung ngomong sadurunge pungkasan, bar ngene kowe ojo takok eneh. Nggih, yaitu pada malam 27.
Itu ulama salah setunggal Ibnu Abbas, dan diperkuat dengan tafsir beliau berarti Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi ada ulama yang mengatakan itu kebetulan malam 27 itu bulan Lailatul Qadar yang turun di bulan yang mana ketika itu Jabir tanglet datang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu memang 27 disebutkan oleh Rasulullah, bareng ngene kowe ojo takokne, maknane ojo kowe duduh-duduhke wong. Makanya Pak jenengan nek kantuk Lailatul Qadar, amin Allahumma amin, iku ojo diduduh-duduhke wong. Karantan Lailatul Qadar itu rahasia sirun min asrarillah. Bahkan ulama mengatakan gak oleh hukumnya haram mengudal-ngudal menyebarkan apa sing dirahasiakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku malam 27 yaitu Lailatul Qadar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahkan mengatakan, lebih memperkuat, Lailatul Qadar itu jikalau di situ Jumat pada Jumat pada malam terakhir bulan Ramadan 10. Endi wae kok ana dina Jumat 10 terakhir bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Itu Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi nek untuk daripada keterangan Habib Abdullah Haddad niki, berarti Lailatul Qadar itu tidak pada ganjil-ganjile, sing penting iso digawe endi wae dina Jumat. Iku pun juga kebanyakan. Lah iki mengarah ya dina Jumat, ya malam Jumat, ya 27. Iki kemuliaan untuk kita supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian pengalaman pribadi saya tidak mengatakan saya mendapatkan Lailatul Qadar mboten. Saya itu pernah beberapa tahun ket mulai 2015 ngantos 2020 barang 2021 gak tak hitungi. Iku saya ngitung-ngitung, bukan ngitung, tapi melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu tanda-tandanya kebanyakan memang tanggal 27. Nek tenggene kita kan kuwata tondo-tondo. Kulo tuwa ngeri. Mulai iki nek bengine piye. Kadang-kadang di sebagian ulama niku mengatakan sebelum Lailatul Qadar Allah akan menurunkan hujan. Lah mengko udan. Wah, stop iki melekan iki kopi sakrat iki pokoke. Iku mangko ya kok ya udan dilalah. Terus mari ngono tanda-tandanya juga anginnya tidak seberapa dingin ya gak panas nemen. Anginnya itu sepoi-sepoi, cara dirasakno malah penak turune. Makanya akeh wong gak oleh teko-teko napa angin itu penak. Malah nggarak-nggarakno ngantuk. Juga salah setunggalnya sing paling ketara nggih yaitu adalah ketika pagi harinya matahari terbit koyok tempe, maknane koyok tempe bunder ser, cahayanya tidak menyilaukan mata. Kenapa demikian? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Karena tanazzalul malaikatu warruh, karena podo medun para malaikat Allah, dan ada malaikat itu namanya ruh. Malaikat iki saking kathah medun tenggene wulan Lailatul Qadar iku sampai tidak sejengkal bumi pun kecuali dibeki malaikat. Allah Subhanahu wa taala memenuhi bumi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking fulle sampai sejengkal full dengan malaikat. Gak ada kecuali malaikat Allah. Berarti nek Lailatul Qadar banget kathah malaikat. Dan sebagian NASA itu beberapa tahun yang lalu itu bocor ke publik sebuah
sebuah penelitian di antariksa, bagian antariksawan itu kemudian langsung disekret malih, dirahasiakan lagi kebocoran, tapi sempat sudah bocor itu semenjak tahun 60-an atau 70-an itu NASA itu orang Yahudi jenengan yang kepingin ngerti dunia Yahudi, mereka ini ngerti babagan itu sampai antariksawan itu setiap setahun sekali semua meteor itu berhenti di angkasa sana, mendek, tidak bergerak sama sekali, dan itu satu malam. Ternyata diteliti malam apa kok ganti-ganti didelok toko bulan Arab, mesti bulan di mana kaum muslimin berpuasa. Di mana itu? Yaitu mesti jatuhnya yaitu ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu menunjukkan apakah itu Lailatul Qadar, wallahu a'lam bisawab, tapi salah tunggale mengarah kepada tondo Lailatul Qadar. Lawang antariksawan ngerti meteor mendek ketika malam Lailatul Qadar, ya otomatis to nek meteor wae mendek kok tidak kerja libur. Lah kowe sebagai orang yang berakal ya libur maksiate, libur Liga Champions nih. Wis tutup TV nih, pateni HP, pateni tahajud kepada Allah, libur kerana apa? Ngurmati malam-malam ganjile, yaitu di mana di situ berpotensi medali atau meduni Lailatul Qadar. Ngono. Iki sebagai kita orang yang berakal, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah niku biasane kula pun neliti tondo-tondo tenger yaitu pada 27. Lah kenapa Beb kok sampai matahari tidak menyilaukan mata? Karena malaikat banget katanya medun, maka ketika naik kembali lagi ke langit ketika pagi hari itu cahayane remeng-remeng kono kala ambek banget akeh malaikat sing munggah datang malaikat Allah, datang langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ruh iki siapa? Maka ulama mengatakan ruh iki malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril ini tugasnya apa? Jibril ini menyalami orang-orang yang di situ beribadah kepada Allah. Lailatul Qadar, sholat tahajud, dia akan menyalami siapa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka sebagian ulama mengatakan nek disalami Jibril maka kita akan bulu kuduk kita berdiri. Kemudian gak koyok bulu kuduk berdiri ketika ono wedon pocong, tapi bulu kuduk berdiri tapi tambah usuk hatinya kepada Allah, dan besoknya dia tidak kepikiran lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti oleh salam langsung daripada Jibril. Jibril mengangkat tangan untuk salaman kepada orang tersebut. Ada lagi yang mengatakan ruh itu bukan Jibril. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah malaikat yang tugasnya cuma setahun sekali, yaitu Lailatul Qadar. Di mana ruh ini di bawah arsy, sirai gede sampai tok arsy, sikile sampai tok bumi tenggene pitu. Banget gedene malaikat tunggal niki. Saking gedene di situ Allah memberikan wajah 1000 wajah. Setiap satu wajah di situ Allah meletakkan 1000 lesan. Lesane yo 1000 wakih. Di setiap satu lesan dia memiliki 1000 bahasa yang berbeda-beda. Itu ketika medun dia akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1000 wajahnya, setiap satu wajah dengan 1000 lisannya, setiap satu lisan dengan 1000 bahasanya.
Saking gedene mulyane Lailatul Qadar, dan itu kebanyakan malam 27. Lah kalau tidak malam 27 Beb, itu tondo-tondo. Saya tidak mengatakan itu Lailatul Qadar, tapi pengalaman saya tondone sesuai hitungan Imam Ghazali. Nek awal poso iku dinten Ahad, maka Lailatul Qadar akan medun pada malam 29. Nek Senin akan medun malam 21. Kalau Selasa akan medun malam 27. Rabu akan medun malam 29. Kamis akan medun malam selawe, Jumat akan medun malam 27, Sabtu insya Allah 23. Lah kemarin itu Sabtu atau Ahad, berarti sing Muhammadiyah gak oleh. Muhammadiyah Sabtu wis kelewat berarti lah ngono. Ya sing bener sing endi? Wis kalau kita Ahad kita pedang Lailatul Qadar itu nek gak malam 27 ini ya sesuai hitungan itu. Biasane sing sesuai hitungan itu ya pas. Jikalau Ahad maka akan turun Lailatul Qadar pada malam 29. Iki ono kesempatan kowe. Iki ono cempen deloken ra apa-apa. 29 itu biasanya pas nek hitungan iki, bukan pas dalam segi saya mengatakan itu Lailatul Qadar, tapi tondo-tondo Lailatul Qadar pas sesuai tondo-tondo nih. Nek sejatine wallahu alam bissawab. Untuk itu harus kita persiapkan diri kita untuk menerima Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ibadah kepada Allah. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada sisa daripada Lailatul Qadar ini. Wong sing oleh Lailatul Qadar, amin Allahumma, maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Kenapa Beb? Karena setelah mendapatkan Lailatul Qadar, dia tidak akan kepikiran maksiat kepada Allah. Dia tidak akan kepikiran untuk ngerasani wong melih. Dia tidak akan ada kebencian kepada makhluk Allah, yang adanya kasih sayang dan kasih sayang. Bahkan jikalau dia itu seorang santri, dia akan mendapatkan ilmu tanpa kesulitan. Dia akan gampang untuk mendapatkan futuhul ilm. Satunggale kurit Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Yahya bin Syaraf ketika itu pada malam-malam hari kaget terbangun kemeringet, ngomong sampai bapak, niki kok penuh dengan cahaya ini Pak, apa ini? Bapak iyo melek kemudian di cahaya lecung, gak ketok cahaya ini, wong melampu dipateni kok dia oleh cahaya full cahaya itu. Maka bapak ngomong menawa iki Lailatul Qadar. Bapak langsung ngerti nek Syaraf Yahya niki memiliki keistimewaan. Semenjak itu Yahya bin Syaraf iki nek ngapalake ilmu langsung apal koyo ngerekam. Iku salah setunggali keistimewaan Lailatul Qadar. Dan Imam Ghazali diteruskan lagi salah setunggali makom daripada Imam Al-Ghazali, warawa al-Yafi'i bi isnadi an Syekh Al-Kabir Ahmad As-Siyad Al-Yamani As-Sayyad Al-Yamani Az-Zabidi, wa huwa mu'asirun lil Ghazali. Iku Imam sapa? Imam Ahmad As-Sayyad niki sak zaman semongso dengan Ghazali. Qala baina ana yaumun, di waktu saya satu hari kok itu niku lungguh sapa ingsun anduru ningali il abwabis sama. Suatu hari saya itu duduk melihat pintu-pintu langit itu dibuka oleh Gusti Allah, mufattahatan, dan buka, wa usbatu minal malaika nazalu, lan sekelompok saking malaikat Allah medun, wa ma'hum khilaun, lan ing dalam semertane malaikat utai pakaian-pakaian khadrun kang
ijo, markubun lan kendaraan nafisun kang banget mewah. Waqafu ala qabrin wa akhraju sahibahu, lan ngadeg pira-pira malaikat ing atase siji kuburan lan ngetokake pira-pira malaikat iku sahibu ing penghuni kubur niku. Wa albasu lan nganggoake sapa malaikat hu ing penghuni kubur, wa arkabu lan numpakake malaikat ing penghuni kubur tadi itu, wasaidu lan nggawa munggah malaikat bihi kelawan penghuni kubur min samain ila samain saking siji langit sampai nanggo langit yang lain. Hatta jawada sab'a as-samawat, sampai tumeka tenggene langit yang ketujuh. Makharaqal hujub lan tembus hijab wa a'lamu illa aina balagha intihauhu. Fa sa'atu anhu faqila hadza Imam Al-Ghazali. Jadi di sini begini, saking dhuwure derajat Ghazali nggih, itu suatu hari Imam Ahmad As-Swaiti ndelok dibuka hijab ambek Allah. Makanya sebagian wali niku Pak nggih, kadang hijabe dibuka ambek Gusti Allah. Lah nek dihijabe dibuka ambek Gusti Allah niku, nek sing wali majedub kadang gak sadar. Tapi nek wali sing syariate kuat, maka di situ dia akan bisa melihat alam malakut dan alam mulki. Bisa menyeimbangkan. Makanya anak wali majedub itu gak usah dijaluki donga. Munggah kadang-kadang ketika hijab dibuka iku wali ngomong sak kecap rong kecap kedadian tenan. Iya nek sak kecap rong kecap iku kedadiane apik dan elek. Salah setunggal itu ada seorang wali majedub Habib Ahmad Kuncung Al-Haddad Jakarta Kalibata kalau tidak salah itu majedub. Suatu hari ada orang kepingin supaya anaknya cerdas tapi dengan bahasa kiasan. Beb jenengan dongaaken niki anak kula ben utek encer beb. Ya mulih utek anak mencer. Langsung mulai ketabrak truk bledos sirahe encer tenan uteke. Nah kenapa? Karena wali majedub iki gak iso diprediksi ngoten lho. Dadi nek wali-wali majedub iku nek pancen kate njaluk donga, aja dijaluki donga, munggah kadang-kadang tenanan oleh sak pengucap. Terus bagaimana supaya menyikapi kita yang doa biar wali itu yang mengaminkan. Yai, Mbah, kula kepingin hajat ngeten jangan amini nggih. Ya amin. Ngono, kita yang doa. Jangan minta doanya wali. Waduh repot. Ya nek waline sadar, nek gak sadar, maka daripada itu wali majedub iki perlu dihati-hati. Lah iki dibuka hijabnya, dilalah medun malaikat-malaikat Allah. Nggawa pakaian sing apik, nggawa kendaraan sing apik. Kok njemput Kanjeng Nabi wae ketika Jibril menjemput Rasulullah dengan buraq. Ketika itu medun ada di satu kuburan. Kemudian menguatkan penghuninya. Penghuni kemudian langsung keluar dari kuburan, dipakaikan pakaian yang sangat indah, dinaikkan ke kendaraan yang sangat mulia, kemudian dinaikkan ke langit. Munggah sampai langit, sampai ke langit yang ketujuh. Iku terus munggah. Kemudian tanya siapa itu yang naik, maka dijawab itu adalah Imam Al-Ghazali. Iki nuduhno wong nek sudah sampai derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa medun. Makanya wali gak iso batal. Nek dadi wali salah sing wali. Lah kono wong kok dianggap wali kemudian kok mau nyeleneh, wah gak wali berarti. Berarti wali itu tidak bisa batal. Sekali wali pasti dadi wali terus sampai ila wafatnya. Untuk itu kita mempelajari Imam Ghazali, pelajaran daripada kitab Imam Ghazali itu penting sekali supaya kita bisa mendapatkan ridho Gusti Allah, supaya kita bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk kepada malam 27 dan ini adalah pertemuan untuk tahun ini
yang terakhir insya Allah akan diteruskan lagi pada tahun berikutnya. Semoga kita bisa istiqomah di dalam kebaikan dan semua amal ibadah kita ditampa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebetulnya kalau para aulia Allah bedane nek Ramadan ambek sak liyane wali kados kita niki, bedane mok sithik tok ya melok-melok poso, nek wali ya poso sampean ya poso. Nek wali Allah itu nek mulai malam-malam likuran ngene iki mereka itu akan menangis. Sedih kenapa akan ditinggal Ramadan. Untuk itulah sebagai bentuk pelipur lara supaya gak sedih-sedih nemen Allah itu menciptakan puasa Syawal 6 hari. Iki puasa perpisahan. Apa ben gak kaget ya Allah baru Ramadan kok mau dep-dep gak poso, maka di situ disunahkan puasa Syawal 6 hari sing ganjarane sampai setahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kita malah seneng wae bareng ini bodoh klambine anyar ngono. Dadi poso iku perang, bodoh iku menang. Lau gak melok poso kok melok bodoh. Wah repot iki. Untuk itu kita ini berpuasa itu berperang dan kita masuk ke dalam Idul Fitri itu dalam keadaan menang, itu memenangkan hawa nafsu kita. Untuk itu sampean mulai nanti malam tahajud jangan lupa, setelah itu membaca Al-Quran. Nek pancen trai gak iso maca istighfar dan doa kepada Allah supaya amal ibadah kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah ditampa Gusti Allah dan dikumpulkan bersama para aulia Allah, para nabi ini Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ada di akhirat. Iki adalah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Untuk itu ayo kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan qabul hajat yang dihajatkan di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'an halawa bi kulli juz'in minal qur'an jazaa. Allahumma rzuqna bil alifi ulfa bil ba'i barakah بالتاء توبة بالثاء ثوابا بالجيم جمالا بالحاء حكمة بالخاء خيرا بالدال دليلا بالذال ذكاء بالراء رحمة بالزاء زكاة بالسين سعادة بالشين شفاء بالصاد صدقا بالضاد ضياء بالطاء تراوى بالظاء ظفرا بالعين علما بالغين غنى بالفاء فلاحا بالكاف قربا بالكاف كرامة باللام لطفا بالميم موعظة بالنون نورا بالواو مسلا بالهاء هداية بالياء يقين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغام أو إظهار بغير مبين
maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jazmin aw irabin bi ghairi ma katabahu aqad rahbah inna ayatir rahmah wa ayatil adab faghfir lana rabbana waktubna ma'asy syahidin. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana bil qur'anil azim wa zain akhlaqana bil qur'anil azim wa najjina minan nar bil qur'anil azim wa adkhilna fil jannah bil qur'anil azim. Allahumma jal qur'an lana fid dunya karina wa fil qabri munisa wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa aminan nari sitran wa hijaba wal kharati kulliha dalila faktubna ala tamam warzuqna adabil qalb wal lisan wa bil khair was sa'ada bishar minal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayil mu'minina amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
المشهور بأحوالي كتب المأمون وانظر حالي أنا المشهور بأحوالي في قلبي أستعين الله فرعز في أستعين الله فرعز في أستعين الله فرعز في جد بي الله جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشهور بأحوالي جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشهور بأحوالي في قلبي أستعين الله فرعز في